असम के हाइलाकांदी जिले में एक ही दिन 3 शव बरामद किए गए। बाढ़ कम होने के बाद नदी किनारे 3 शव मिले, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई और उन्होंने शवों का बरामद किया। लोग इन्हीं शवों को पहचान नहीं कर पा रहे हैं और उनका मानना है कि मिजोरम में आई तेज बाढ़ के कारण शव कब्रों से बहकर बाहर आ गए होंगे। ये तीनों शव हाइलाकांदी के तीनों गांव बजंतीपुर, मोहनपुर और अब्दुल्लापुर में पाए गए। ये शव पूरी तरह से सड़ चुके हैं और बहुत पुराने हैं। इन शवों के पोस्टमार्टम के लिए हाइलाकांदी सिविल अस्पताल में लाया गया है। এখানে তো সকালে আনুমানিক ৯টার সময় আমরা গ্রামের মানুষ দু একজন আইসলাম নদীতে আইয়া দেখেন অন্য একটা লাশ বাঁশ ঝাড়ের লগে একটা লাশ মানে অচিনাক্ত লাশ একটা আটকি পেয়েছে। তো আমরা লগে লগে ওটা মোহনপুর পুলিশ আউটপোস্ট ইনফর্ম করছি, করার পরে স্যার তারা আইয়া তারা ইনিশিয়েটিভ রয়েছে। তারা অচিনাক্ত অচিনাক্ত এটা চেনা গেছে না। আজকে সকাল 8টার সময় আমরা লাউসড়া ফেরিঘাটের একটু উত্তর সাইডেও একটা লাস্ট ফ্ল্যাটে মনে বাসিয়া করতে গিয়ে আসছে, জানি না। সকাল 8টার সময় আমরা নদী কিনারা ওখানে লাশটা দেখা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্থানীয় থানাত আমরা আব্দুল্লাপুর আউটপোস্টে আমরা মানে কমপ্লেন করছি। তখন পুলিশ প্রশাসন একজন তারা ইয়া লাশটা এখন সমঝে তারা লইয়া যাইতিরা। কোন সময় পাওয়া গেছে? সকাল 8টার সময় পাওয়া গেছে। আচ্ছা, বেটি মানুষ না এমনি বেটা মানুষ? বেটি মানুষ না বেটা মানুষ যখন ওখানে পরিচিত করা যান না। আচ্ছা, চিনা গেছে না তো? চিনা গেছে না এখন। न्यूज़ डेस्क फॉर नेशन।